औद्योगिक शहर दुर्गापुर के मध्य में स्थित चंडीदास बाजार सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। लगभग 50 वर्षों से इस बाजार में बिजली कनेक्शन एकमात्र जनरेटर पर निर्भर था। लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार रविवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग के कार्यवाहक मंत्री प्रदीप मजूमदार ने चंडीदास बाजार में 2 ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। क्षेत्र के पूर्व मेयर अमिताभ बनर्जी और पश्चिम बर्धमान तृणमूल के प्रवक्ता उत्तम मुखर्जी, प्रभात चटर्जी और अन्य लोग उपस्थित थे। बाजार समिति के सचिव माणिक दास ने कहा कि इस चंडीदास बाजार में लगभग 800 से 850 व्यवसायी लंबे समय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें व्यापार करने में और अधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बिजली विभाग के हाथ में 2 राजकर मिलने से हम काफी खुश हैं, जिससे हम ग्राहकों के साथ साथ सभी व्यवसायियों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। पहले केवल जनरेटर पर निर्भर था, अब उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आशा है कि गर्मियों में आने वाले खरीदारों को पेशकश करने में सक्षम होगा। তাতে আমি কোনো কুণ্ঠা বোধ করি না, কারণ আপনাদের লক্ষ্য স্থির থাক, আপনারা মানুষকে আপনাদের বিপণনের ভেতর দিয়ে যে পরিষেবা দেন তার উন্নত হোক, আপনাদের প্রত্যেকের সমৃদ্ধি কামনা করি। তার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে এই বিপণন কেন্দ্রটিকে আপনারা সাজিয়ে তুলুন। যেভাবে পারবো আমরা আপনাদের সহায়তা করব। যত আজকে আমাদের একটু ক্লোজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আজকে কি অনুষ্ঠান ছিল আপনাদের? আজকে আমাদের বহুদিন পর, বহু বছর পর এই আমাদের বিদ্যুৎ সংযোগের এই ট্রান্সফরমারটা আজকে উদ্বোধন করা হলো। এটা আমাদের বহুদিনের আশা, বহুদিনের আমাদের কষ্টের ফল। সমস্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং যত উচ্চ নেতৃত্ব আছে তাদের সহযোগিতায় আজকে আমরা এটা বাস্তবে 6টা থেকে 10টা এই অবধি আমাদের জেনারেটর। বাজারে কতজন ব্যবসায়ী এরকম? আমাদের টোটাল 817 জন হচ্ছে আমাদের বোর্ড মেম্বার, এই ব্যবসায়ী মেম্বার। এখন আপাতত মোটামুটি 100-5 মতন ব্যবসা এখন করছে। সকলে ইলেকট্রিক কানেকশন এখান থেকে পেয়ে। টোটাল এখান কত থেকে ট্রান্সফরমার বসেছে আমরা আপনাদের? এখান থেকে আমরা সব কানেকশন দেবো। কতগুলো ট্রান্সফরমার বসেছে আপনাদের? এখন 2টো ট্রান্সফরমার বসেছে, 315 করে 2টো। বলছি এর শুল্কটা কারা তুলবে? বিল কাদেরকে জমা দিতে হবে? এটা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, WBSCDCL। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে মানিক দাস, চণ্ডীদাস বাজারের সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।